तुमकां टिचरान केन्ना त्रास केला? तुमकां टिचर जाय? शी इज सच अ पेरेंट्स एंड द स्टुडंट्स आर प्रोटेस्टिंग नाव 7 days फुल. तेणी सांगिल्लें तें सांगता. नाव कितें? कितें जालें तुमकां? घराक सांग कितें जाय तुमी हांगा कितें आयल्या? कोण जाय तुमकां? टिचरी नाव कितें? ती खंय घातली? फोंडा घातली? कोणे घातली? राजेश फळदेसाय न्हू? MLA हाँ MLA घालता न्हू टिचरांक अशी तशी. लॉज पयल्यार म्हाका दिसता इट इज अ सारकें सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स. टेक्निकली टुडे टीचर्स डे जे आहा, students are celebrating teachers day and they are asking for their teacher who was responsible. Gowde was responsible for she was a headmistress. Anik Mangala she was responsible. Yes, school strength was about 22 ashile. She increased it 53 to 53. Today this government जे बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी केलें, जे बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे ऑलमोस्ट 1600 जे स्कूल आहे, out of that structural audit has not been done in about 700 schools and they are in bad condition. And parents, social workers, they are worried about the future. We talk about NEP jara moloita. NEP is about digital internet connection. And when you talk about smart classrooms, if someone following due process donates a TV for the betterment of the society and the betterment of the children, this government wants to promote NEP, saying that Goa is the first state and there are no smart TVs, no proper infrastructure. And in these things you see that today you all are transferring it as the pretext of the local MLA Rajesh Faldesai or principal Zala or director of education Zala. This is absolutely disgraceful. And when parents today have met the education director, हांव मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता, आज टीचर्स डेजाच्या दिसाक ही जी दादागिरी, ही जी हुकुमशाही या बीजेपीच्या सरकारान केला. And we cannot play politics with education. This is the least that we can do. And you look at their faces. Why has been and what type of an order to stay within 3 kilometers radius? Report. So this is punishment. Yesterday we saw a teacher. A lot of parents had to come out on the streets because that teacher had to be भुरगीं आहली, तांकां जे त्रास केले. People had to protest. Enka ye teachering ye protect kote. And the teacher, real teachers, who you can see the love and affection. आज भुरग्यांचे मध्ये गोरमी आहे ना, हे सरकाराक पडोवंक ना, हे भुरग्यांचे पडोवंक ना. ताबडतोब आयच्या दिसाकूच I think you all need to revert this order. I will also speak to the Chief Minister and make sure that this जो अन्याय झाला भुरग्यांचा. 2 years due to retirement, you all are sending a 58-year-old teacher to 20 kilometers away and asking her to stay within 3 kilometers of radius and report. For what? For working for the welfare of the children? Is this your government's agenda towards the education department? Is this what the NEP says? You have no proper infrastructure. You cannot support the school. Midday meal they provide today, that is not properly provided. तुम्ही टीचर्स डे आज ताणे तुमकां एश्योरन्स दिला की आपण मुख्यमंत्र्याकडे उलयता. तुम्ही हो म्हाका दिसता प्रोटेस्ट तुम्ही आज फाटल्यान घेवन घरा वचची, कित्याक ती ल्हान भुरगीं. आज टिचर्स डे, समज चवथ जावन जर हो विशय मिटना, आमी येता तुमच्या बरोबर. प्रोटेस्ट करूया आणि ह्या सरकाराक कंपेल करूया की त्या टिचरीक, कित्याक आज भुरग्यांचो डिमांड आहा. आज टीचर्स ह्या दिसा समज भुरगीं डिमांड करता की आमच्या टिचरीक परत हाड, जी 22 वयल्यान 53 व्हेली. म्हणजे कितें तरी त्या टिचरी भितर मेरीट आसतलें. पॉलिटिशियन आनी इस्कॉलांनी घुसप न्ही. तुम्ही राजकारण करा. तुम्ही भुरग्यांक कितें सुविधा मेळना तांकां सांगता अशें की मिड डे मील सारकें मेळना,
तांकां थंय फॅसिलिटी सारक्यो मेळना. डिजिटल इंडियाचे तुमी उलयता. अरे समज एक कोणी तर त्या भुरग्यांक फॅसिलिटी मेळची म्हणून एक टीव्ही डोनेट करता, ते तुमच्या पोट्यान दुखता. ऑफिसाक येवन माफी माग पेरेंट्सांनी आमी सांग पेरेंट्सांनी आमी येयना टिचर तूं वचपाक जाल्यार तूं चल तुमकां तुमी येयना जाल्यार आमी आपूण वचना म्हणपाक. माफी कोण टिचरीन कोणाको मागू जाय? न्ही हे कोण राजेश फळदेसाय तुका सांगता? आज मिडिया वचून हांव तुका सांगता, हो नालायक गद्दार हाणें तुमचो विश्वासघात केला. तुमी कुंभार जुंयची न्ही, कुंभार जुंयच्या लोकांचो विश्वासघात केला. अरे ताका लोकांनी काँग्रेस पक्षाचे निवडून हाडिल्लो, ताका कसलोच अधिकार ना तुका सांगपाक येवन माफी माग म्हणून. हाका कंपेल करुया लोकां कडेन माफी मागपाक. चवथ जातकीर हाच्या घरा भायर वचून बसया. हो गद्दार, हांव तुमच्या वचीर सांगता, मिडिया वचीर सांगता, ह्या गद्दारान कुंभार जुंवेच्या लोकांचो विश्वासघात केल्लो. हाका कसलो अधिकार ना. सो आज म्हाका दिसता तुमी हो प्रोटेस्ट फाटल्यान घेयात. चवथ बरे भशेन आमी मनोवया. चवथ जातकीच हो विशय जर सुटना तो उलयतलो मुख्यमंत्र्या कडेन. समज रिजॉल्व जालो बरो असो, जायना आमी येवया, आमी येता तुजे बरोबर. त्या MLAच्या दारा भायर बसया, ताका कंपेल करुया सॉरी म्हणपाक. टिचरीन वचून ताका कितें सॉरी म्हणपाक जाय? कित्याक कोणें तरी टीव्ही दिलो म्हणून ताज्या पोटान दुखता? तुमी काय भिवू नका, आमी तुमचे बरोबर आसा. पूण म्हाका दिसता आज विरोधी पक्ष तुमच्या आमचो तृणमूल काँग्रेसाचो आमचो लिडर थंयचो कुंभारजुंवेचो आयिल्लो आसा. बाब रामा, आमचे बाय प्रतिमा, शंकर पोळजी हे सदांच तुमचे बरोबर आसा. आमी तुमचे बरोबर आसतले. समज जर तर हो विशय मिटना जाल्यार आमी तुमचे बरोबर आसा. हो लेट्स टेक दीस टू द लॉजिकल एंड. समज मिटना आमी बसता तुजे बरोबर रस्त्यार, प्रोटेस्ट करुया. पूण आज चवथ येता म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी हो प्रोटेस्ट मातसो फाटल्यान घेया. कित्याक ल्हान भुरगीं आसा, ती कितें आसा, एक आवयक सहनशक्ती आसता, पूण आमी म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांचो विचार करपाक जाय. कित्याक ते सकाळच्यान 7 दीस जाले बाबडी प्रोटेस्ट करता. सो म्हाका दिसता हो प्रोटेस्ट आमी फॉलो करुया आनी जायना जाल्यार चवथ जावन परत येवया. आमी आसा तुमचे.